بسم الله الذي وجب علينا تربية أنسالنا بالإسلام أي بالتعليم وبالتضحي. Au nom d'Allah qui nous impose d'éduquer islamiquement nos progénitures en les enseignant avec abnégation. That's right. Tarbiyatu nasli ne ugodo bidomu fardun ko yamaru Allah wa khususan bil islamil mulji yawmal qalaqi wal kamadi ne ugol bidomu ko wajibi wano suma yesihi da selli wano wakutuji din ko force sa wedday Allah tentino sitawi anira en woni l'islam on l'islam dandowo nyande mapunde e nyande sunnu al ilmu sarsatu wal barakatu minhu gandal ko maafe lanɗan on maafe ɗon kadi ko barke koyen janne ɓiɓɓe men ɓen ko obligatoire kono kadi koye wano inniraɗa ya janguno ma ya jannu ko noon kadi tawata koya ɗaɓɓu barki ɗinni gandal ngal ko maafe maafe no ñamata ko silanɗal ngal awa ko barki ki woni maafe woni lanɗal ngal ɗon gandal ngal jangata fiyo nafe hunde ɓe eno haniri noon ɓenni lemunu kunani wo kaccu ino lammi ko tuma hewti ka hutora kaccu wo waɗa kaccu no hutore kono sa wi a ƴetta ɗo waɗa e maafe yaata ɓenni foroto kumani e kaccu e ñamaku kadi no haaɗi ko ñamaku kadi koko haani yahude ɗon hanata yahude ɗum yande koko hutorte kankan ha place na. Everything has its own place in this life, brothers and sisters. Ko ɓeyno mari ka hutorteɗo ɓenni noon lidduman juuri kañum kan no weeli fin joni ola ƴettata ɗum waɗa e suppuru wondu suppitede yata ayi kaccu ka waɗeteɗon a naɓata ɗon juuri ñamaku ka waɗeteɗon a naɓata ɗon kaccu awa gandal ngal sa koya jangu obligatoirement sa jangi koya ɗaɓɓal ngal barkisina ɗum marchata. Éduquer son enfant est une injonction, surtout islamiquement, une éducation qui sauvera le jour de psychose et de panique. It's serious, brothers and sisters. Le savoir est une source et la baraka est le sel de cette sauce-là. Wahazan naslu ma sa'ala an yulaja wa huwa bari'un tamama. O ɓiɗɗo ma de mo Allah okkorma ɓenni wodi ta soronna jawdi heɓata ɓiɗɗo. Money can't get it. Ko birima sotoma de mbuɗi heɓata ɓiɗɗo. Si Allah non hokkima on ɓiɗɗo on goye landakima ya jibinmo huwa bari'un e tamama hari o ala ɗon ko jibinayno ɗamo. Donc inaya addumo ko adnaɗa fiila lettumo ha hande goɗɗo yaali yo be mum ma yumma mum jibin ɗum hata fawmo noon angal ko o rewira Allah. Votre progéniture n'a jamais demandé d'être incarnée. Elle est complètement innocente. Absolutely, brothers and sisters. Al-waladu, bobo, al-tiflu, penu, yuladu bila dini, walukhatin, wa taqlidin. Bobo de jibinte haraw ala dina wala hala ka wota wiya ɗo ko chinois ɗum ɗo ko arabe wa taqlidi wala naamu sif o wiyete naamu ko wa wiye ene densi jomba tigama koyo taarine leggal wimo ko ɗum wiyete naamu wala ɗum kanko fuu so anda fa ala walidayhi tawjihuhu ko mawɓe makko ɓen fawti naɓugol mo ka o haani yahude ɗon. La progéniture est née sans religion, ni dialecte, ni culture. C'est à ses géniteurs de l'orienter. Baraba le wodiɗum non ko golle molanade non. It's a big job, brothers and sisters. Ko golle molanade woni heɓugol ɓiɗɗo ne'iramo no Allah mi yiɗiri non. Wa tarbiyatu khayru istismarin yastasmiruhu l-insu fi hayatihi. Goɗɗo ka o ɗaɓɓata ka ukka jawdi makko ndi
e nder aduna on ko ɓuri moƴƴude ka o ɗaɓɓata ka ukka jawdi makko ndin ko neɓugol ɓiɗɗo makko on jannamo ko ɗum ɗon ɓuri moƴƴude aɗa wawi nadde ni sodugol leɗɗe ko a juulajo leɗɗe ko a juula kenda ko a juula basin ko a juula otoje kono ko ɓuri moƴƴude moƴƴandema an banu adama e ɗaɓɓugol ka tawoya Allah ko jannugol ɓiɗɗo ma on neɗiramu l'islam. Éduquer un enfant est le meilleur investissement d'un être humain dans sa vie. Xam-xam neex na de gandal de hino weli xam-xam rafet na de gandal hino foti ne Allah sa jangi a hutori a tawa hino foti parce que a tawi taw an e boss on haray ko directement ko gono woni naɓidude. Quand je dis boss, c'est le tout puissant, Mansalu Mansa, le king's king, Mangeka Mange, le chef de chef. Haray a gayni sa jangi a ɗaɓɓi barki a hutori. Dala sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam maki iza mata insanu in qata'a an amalihi illa waladun salihun yad'u lahu wa sadaqatun jariyatun wa ilmu yuntafa'u bihi. Ben si tagaɗo maayi haray kala ko jokki kon kupi hay fus o waɗitata o horitata o juulitata o ɗaɓɓitata barki ɗaɓɓetake e makko o torotako e goɗɗo accammo goɗɗum haray fo kupi si wina hara mo mari ɓiɗɗo moƴƴo du'antoɗomo Allah accana yumma Allah yafanolan ben an e sadaka jokkodirɗo himo jalluno juulirde himo waɗi duɗal himo jasi woynu kañumma e gandal ngal o jannuno yimɓe ɓen hara ɗum no nafitorede ko ɗum ɗon tun tawoytamo ka gaburu makko. ay noon ko gandal ngal woni fof ko gandal ngal andintama wondema ene simi jasi woyndu ma ɗum mi darni juulirde mi heɓay baraji ma ɗum yomi simi janniri o ɓiɗɗo an mi ne'iri mo needi l'islam mi heɓoyay baraji ma ɗum simi janni yimɓe ɓen ɓe hutori ɗum mi heɓay baraji ko gandal ngal tu waɗantama ɗum siɗa andi sa anda hay fusle haray a loppaka e mum karambali a mañinde majjere moƴƴa. Ignorance is a poison, my brother, my sisters, avoid it. Le messager d'Allah, salut sur lui, dit que si l'homme tient sa révérence, sauf le doigt de son enfant qui est en bonne posture, l'aumône courante et un savoir qu'il a légué à la communauté l'atteindra, sans quoi il sera à rupture de tout. وهي أنفع ميراث يرثه المولود من والدين ko jannegol ɓiɗɗo ronata baba mum ɓuri ko woni wo ko woni si yimɓe ɓen tun ka musidal on ka baabe mom en ka baabe men en ɓe kutike jawdi ndin ɓe naɓi an accu rona gandal margal barki ngal heɗora ɓe fof maɓɓe sola e paɗe ɗen ɓe ara ɓe jicco ɓe landoma ko watta hay sinon ɓe horoto jalousie feere ala ɓeni ni télé bora bolotewo donna sinangue fuɗi newre sumata ɗum e hande kant kova e shining son ha sogue mini bele hemunoma kutunde a wawata haray ɓe wawatama dartade fus marche hay e fus. وهي رافعة ذكر المرء إن استشرف بلباقة ورزانة ودماسة ko darja ko gandal ɓantata darja banu adama si tawi o ne'irama needi moƴƴiri e angal ndereraku e moƴƴugol jikku wela welgol wondugol ɓay gangugol ngol tun kadi gaynata ko be newanoɗa yimɓe ɓen anda an Abdulhamid yimɓe ka oustaz Hamid oustaz ko onon senoto ko onon julnata ɗum fof ko yomi andu ana fi tajribatin ko Allah woni lan jarribade ko fiyo feññina yimɓe ɓe min kadi ko honno mi warrata mi woni ɗo mi iway ɗo buy aroyay feƴƴa kadi ha Allah tagga leydi ndi adduniya la yutakar adunam a wawatamo hirbade wata sikku noon fiyo noon ɗon tooliɗo ndadela min mi sikka ka balare yagala wonde mi ɓuuron ndimu lasilankaku ma gandal ma barki non
Je suis dans une épreuve, comme tout être humain dans sa vie. Allah jarri boto e woni kala ko wonde e mun haray Allah jarri boto e woni. Gandangal bante darja banu adama so neƴirama jikku moƴƴo e angal ndereraku e newago. C'est elle qui élève la notoriété de l'homme si elle est gérée avec élégance, sobriété et modestie. Wa illa fadarajatu la takhludu. Si goɗɗo darjiri gandal tawi barki ala needi ala darja on o juutata o ɓooyata. Sans quoi le succès ne sera qu'éphémère. Yere tanya no maya mani mini townitagol e ndereraku moƴƴa woɗɗitoɗen ɗiɗo e andi ko townitagol cheytane ngol waɗi si o sumi ndereraku ngun kadi no hikkiti ɗon par ce que a rereɗay tum fof si yonatama la taslimu bi gada irrabbi a yondinota ko durejo mum a ñamay haram seeditoɗa fenade fiya heɓu goɗɗum a ñana wudda hara borram koyen reno e ɗi piiji ɗo. Wa hadha istismaru muwassiatul almasahatas وهذا الاستثمار وسعة المساء السعدية بلا خشية باوري koko ƴettuɗa ukkuɗa fi ɓiɗɗo ma yo janngu ɗay ko ɗon ɓurata tigi tigi ukkede ɗa wadde fi ɓiɗɗo kotoma ɓiɗɗo jajama mais ko ɗo ɗa ɓurata par ce que on woni forcément wajibi ya jannumo on ko ukkata fi yo ɓiɗɗo ma on janngu ko ɗum yajinta lowre malal ma ngal hara hula perdi. Kala ko ƴettuɗa ukkuɗa fi yo goɗɗo janngu andu a perdani a perdata kadi. wa allimannahu lmuwatanata e nder ɗum ɗo noon hara yiɗa jeeja ekkitugol ɗon ɓiɗɗo ma kadi jannamo no wondira kadi e jama o no yiɗira leydi makko ndi ɓay ala ka enen ɗo en ala sina guine men on se yiɗali ndi leydi men ɗo ɓay ɗum janɗidali e ɗum o woni tun kasorjo sunna e bonna piiji ko fof hawti kon kadi haray marsade inna allaha la yuhibbul fasad allah yiɗa bononna o yiɗa o lancuru ɗum kadi be jannen ɓiɓɓe man ɓe yo ɓe yiɗu leydi maɓɓe ni ɓe yiɗa kono yiɗirta leydi man ko yiɗugol wonɓe toon ɓe par ce que na tintiri arata wiya a tintiri I love you Natal I love you, Undo I love you. C'est pas ça. Ko yimɓe wonɓe mari ɓe ta hiɗa yiɗaniɓe moƴƴere o labtani muɓata lancumo o ngal otowa ngal fof hawti wata lancungal wata bo sunnu ɗuma e ɗateɗe bonna goudron ainsi de suite par ce que ɗum ɗon kadi no doit ɓe doit jannede ɗum ko dewa inna la yuhibbul fasad o allah yiɗa bonnugol o yiɗa alkoye wollindiran gonɗon. C'est cet investissement qui élargit la superficie dévotionnelle sans crainte de perte aucune et surtout enseigne ton enfant la citoyenneté. Wa huwa munfajiru wa musri'ul mudiddi ashaitani bila lakmi wa lakmi ko gandal ngal tun bonnirta ndallitirta fi o gaño ma wiyeteɗo cheytane hara dampamo a uttakimo ayiyata cheytane sakko dampamo uttoɗamo kono sa jangi tun a piyaymo liɓamo ndallitamo par ce que kala ko falanama kon so won singol ma an a jaɓata hara yiɗa mari arme mo kurel annata e gandal ngal hutortengal fi moƴƴere ma e moƴƴere jama on wa qalilu summu gandal noon si fanɗi tun ko poson gandal si fonti wonta e cakam gandum ɓulay mum summu gandum ko poson ta wattade kala hara andaɗal ha wawa siko ko aljanna gollata na hay toon woɗɗame ko toon gollata ko han nadata yimɓen aljanna ko an yaafotoɓe ko an sunnata ɓe hara a perdi baale wodi de it's a big losses brothers and sisters ko wattangol yila wattanen yila. C'est cet investissement qui dynamite et terrasse
l'implacable ennemi qui est Satan pendant le duel sans un coup de pied ou de main. Abasi, Dietu gandangal pira shaitan, abombo fight him, pir shaitan gandangal. Arena mo kono hidareni mo passe andi mo jokuma tuma ufata wadde ko mo yondi ya accu andu shaitan ari babba banghara e baari. Boxu mono, you must fight him. He is your pure enemy. Ko ganyo ma ale jonno woni on shaitan. Wa huwa muniqu sahibihi al-faqir wasatal muluki wa zawi sarai. Ko gandal installata joɗinta baso hakkunde jon jawle e lamɓe ɓen. Ɓe nomi ya lan nodda min e gelle ngoy Allah fungiti lan ittiri goƴe futti tala joɗi hakkunde granji njulaɓe ɗum ara ɓe respective soli pare. C'est ça, na mantagor. Kono amma binimati rabbika fadis ko Allah moƴƴe ma kon yeeto yimɓe ɓen kankamɓe kamɓe heɓa on courage. Min doy gandal ngal joɗɗina la min kum miskinu hakkunde lamɓe e jon jawdi. Hara komi écouté kadi hara miɗo heɗa hara makinu miɗo ɗofta. Voilà. C'est l'éducation qui installe l'érudit démuni parmi les chefs et les nantis. Ijanto yerego imefie reno e hore ma wata jabu sheitane ronkina ma jangugol ma ɗum janga mawnitino ɗaron ka hutorde ngal ganda. Man tanafasa lil malmusi war riasati tanafas lil ilmi wal ibadati. Kala natuɗo e jippirgol fi aduna e jawdi an geru jippirana fi gandal e dewal Allah haray ko amma ko ɓurata malede. Quand on concourt pour le matériel et le bien-être, concourt pour le savoir et la dévotion, idominément a folo yay am a folo ye kirbukar bare nde ɓe jerata aya joni jawdi gasata fimu a ɗaɓɓata ha jawdi ha heɓa ala ko ɓuri miskinɗinde wa marɗo jawdi par ce que ala ko falira jawdi wa makko donc andi ko miskino gasata an geri heɓa gandal sawi woni ono ɗo ko buy e mon hara lawani keɓe jangugol waɗire ɗum ɗo jalousie nawligu jannon ɓiɓɓe mon ɓe janne ɓiɓɓe mon ɓe sawi lawani ke ono janneɓe on weldi e Allah on moƴƴini fi makko aduna e lakara. Wal ilmu tibrun la yasda'u wa kanzu la yulassu. Gandal ko kange o kornata, gandal ko ngalu ngu wujjatake. Mbara benna benna ko don andoto non den mo jippirde fi jawdi an jippiri fi ganda. Be fusi la magasin on. Ko fusi be atali ton tout ko fofo rombe na bor marchandise on be yewi auto be nabi fort. Kono ɓe nata no ɓe wawi kadi ɓe naɓori a diplôme jandi mais diplôme ko kaydi on seedintinayi ko wondema a jangi fi ɗaɓɓir ɗum golle kono gandal ngal harayno ga innata ɓe ari hay fusɓe accali hay ɓe naɓilan hay gandal ngal non ngal ko ngal kange ngal pornata ko ngal ngalu ngu wujjetaki si lawanike on jangugol janne ɓiɓɓe mon ɓe jangiron jalousie o min awigol ko ɓiɗɗan o wonta almami kaari noɓɓo hoɗo ka haray kadi a perdi par ce que aray ko a janggay woni an fi ya huɓindo yimɓe ɓen e fi yo a laamoɓe hina ɗum ɗo koye woni gan mi jibini goɗɗo on daroyta ko yeeso Allah tawa mi jannanomo tawa ko bandijo ɓay o janga c'est ça wata wi dey laam amenen joni e ça va pas de jannu ɓiɗɗo ma on si lawanike ma an jannumo ɗon hara a holli wondema hi a niisi an ko a janngano kon ɓen noon a rijalu arbaatun worɓe ɓe e jannguɓe worɓe ɓen ko nayo rajulu yadri wa yadri annahu yadri ko gorko jannguɗo goɗɗo jannguɗo on debbo woni gorko haray mo janngi himo anndi himo janngi fa huwa on alimum ko ganndo fatta bi'uhu jokke on ɗon himo anndi himo anndi ɗimmo ko rajulum gorko yadri wala yadri annahu yadri mo jangi kono anda himo jangi hara mo hutiti hoore makko fa huwa on na'imun ko ɗaniɗo fayqizuhu findinemo wa akhbiruhu humpitonmo annahu alimu wonde ko gando tammo on la yadri wa yadri annahu la yadri o janga kono imo andi o janga on ɗon noon no wondo o jangay o jannay kisan ɓiɓɓe makko ɓen o newanoɓe
e chaka hunkum la yadri wala yadri annahu la yadri. Amukolon, amamukolon samakili amukolon. Il ne connaît pas et il ne connaît pas qu'il ne connaît pas. Il est ignorant et il ignore son ignorance. Aïe. Tu vois, amalon et puis amalon. Kodon buri hulɗinade. Geren ɓilo ɗen dowto janga hara hiɗa andi hiɗa jangi. Ɗum ɗon a encourage yimɓe ɓen ɓe janga. Ma a hiɗa jangi kono a anda hiɗa jangi. Ma a janga kono hiɗa andi a janga. Ndikka ɗum ɗon kadi. Le savoir est une perle inoxydable, un trésor indérobable. Ala korosidron watta yila tun si tawi gandal ina kangere nde kornata sawi ina ngalugu wujjatake. Hayso chauffeur ya gal wawɗa ɗo. Ok, hino ka hakkilma ɗum won no ka ƴiƴamma. Sa inni keɗo joni a jippoyke Japon ko ngal gandal ngal janguɗa ɗo wawɗa ɗo dogingol ɗo to ko ngal yarata ton. Tu vois, dédouanatake kadi. Dara benna ok, awa ok, le camion benna arrière costé ka bureau douane ɓe fuuya fop ɓe jippina fop ɓe dédouana ɓe taxa on tigi hara gandu hum kunnoɗa ko kum fumjiti o ko gollirta conteneur jawle konno ka hoore makko o feƴƴa ɓena monsieur bonjour ça va passer ay hara kanko noon mari jawdi ndi c'est ça gandal dédouanatake ko ɗum anditte en añata jawdi aduna par ce que joni seeɗa rewata Allah jokkata en few hay kanti e Fatimatu ɗo simi fuɗɗike ɗo tumfirde ittagu lawol Allah wamino gomɗine bimande si itta konen won nawdugol on won si ɗum gaynay irgoɗo walle men tum heɓano ɓe ittira ko ay min naali komi anti développement ni naami gaño ɓantal kono mi andini on noon hay sa heɓi jawdi ala gandal ndi fuuya e ndiya sa acci jawdi tawi ɓiɓɓe ma ɓen a jannalɓe ko ni ɓe fat maɓɓe ɓe wonata drogue ɓe wona bandi ɓe lancandi ndi fof ñande wotere ɓe warda ɓe flangindira e fiimay ko ɓay ɓe jannaka surtout gandal l'islam. Just observe, amatotu, kanzun la yudrabu bidiwani, mini gandal de waɗantake taxe ka douane, la mustakbala li mautini yar asufihi jahalu, hoɗo maletake, si tawi fewjowo ɗon on, ma mawɓe ɗon ɓen ɓe janga hara ko ɓen fewjata hara e hoɗon ngo boni, si koye alansara hewtuɗa milimolo futuro tawɗa komo anda fuu so woni fewjude e hoɗo feccu. Un trésor hors taxe à la douane, c'est le savoir. Kanzun shaksiyun tutihi wa tarbahu gandal ko ngalu ngu antun jeyɗa a okkitira ngungal ɗon hagana heɓa ɓuri mum jannoɓe no andi seeɗa jannude goɗɗo tun nde mo ɗon seeda ka darsi makko ma ka leçon ka tableau a tawi a faami a ɓeyditike kadi ɓuri ko wonnala ko min do kanko mi yaltuno université ɓen ni que bon il est agrégé en philologie ko ni miɗo jangi hari fuusu mi kelɗa mi foora koko mi fuɗɗi jande mi danni 36 ans ko ɗon ino goɗɗoɗaɗa ko talibajo anglais ko on tuma mi ɓurti kelɗude seeɗa mi kelɗa buy kono ko on tuma mi ɓuri kelɗude a jannay goɗɗo tun heɓa ɓuri ɗum ɗo siko jawdi mi ƴetti la mari 100 000 mi hokkima 10 000 est ce que mi heɓiti 110 000 non aray 90 000 heddi kono gandal a okkay ngal tun ɓeydoɗa kadi non seulement ka gandal ga mais ka baraji hakkunde ma e Allah. Le savoir est un trésor personnel que tu donnes et gagnes plus. Oh my people, come on to it. Waliza al-muhazzabu la yata tofalu wa la yata kabbaru. Kodu wadi gando o mbatotako sakko shirkana Allah kono mawnintintako kadi sakko o haɗida e Allah. Ay ko bayna tawadu'i wal muru'ati haray mo jogiti hoore makko hakkunde needi kono e jogagol ndimu makko mo haray mo mari classe
o mawnintinta ko kono noon kadi o mbattota ko shirka mo mbatti kettuwo saña a hiiri ka hirtinaɗa ɗum tun a nunnay ko hina gonga tu vois gando o mbattotako o mawnintintako no hakkunde ɗo moƴƴo woɓe yaada il est centriste ka hakkunde woni. C'est pour cela que l'homme de culture ne doit ni être béni, oui, ni être orgueilleux. Womanyimbe. Wahakaza anagibu la yaharusu wa la yahasudu. Konon kadi o gando o duaka rere dude o duaka anyande goddo. Parce que ara gandanga lo huto radinga. O duaka rere dude ko yo yondi nor ko Allah okkori mo ko. Aya hebata buri ko Allah okkor ma. Jokku no yaha ka karamo ko batimo na alkamisaje den de burata yide njofoɓe ɓen ko na go yiwangol ma go njofoɓe ɓen ɓurata yaltitude nden ñande balaje den e ala Allah daali ko wonti woni toɓɓere ka tege yumma mu ñande balɗe 4 o wonali hay heɗɗere taw ko ɗon Allah addata Mikail winda arsike on fot kontigi heɓata kon ñande kam toɓɓere nden woni ka tege yumanti ko nde ñande hoddide ko jelu duuɓi jelu o wurta lebbi jelu jonte jelu tu vois an noon a wi hina ɗum ɗon an a wi ko goɗɗo goo e arsikatama min joni menen karamo koye hassane oye batini oy ko min wiyay hay men sa waɗi ɗum ɗo hay balɗe maɗen ɓeydoto non de Dieu laari ko Allah huti o feno ƴe balɗe ɗen ɓeydoto Allah daali noon iza ja ajalhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimu si yewti ka ɓe maaya ɓe additota ko maygol hay seconde ɓe maayata hara ɓe leeta kadi maygol hara ko bimbi mi maayayno mi maaya fewno ɗo Allah daali ɗum an wiɗa o an e o karamo kojo mamo naati data yiite a wi ɗon yo ɓeydane arsike wayna Allah wallahi sagadiran ala kulli shay'in indakuma Allah gaynata ko woni wo kamo on biji go gaynaali onon ɗiɗo kon ɗon arsikatama so tawi a woni mbabba tigiri wayna hay ɓeyday duuɓi c'est ça quoi min on ko nde ñande ɓe yiyata njofoje ɗen alkamise e ala dari ta Allah hatuma wattitiki Allah anta kafarta bini amillahi adullani Allah moƴƴereji ɗi o waɗi e maɗin kanko o baha alallahi o dartike Allah tu vois ɗum fof ko angal gandal ngal waɗata on noon to Dieu sa jangi tigiri minni on noon ina jangugol gandal cakam a janga e loppo fot hara fannuji ɗin fof yiɗandi seytane yaranteɗa tum baskiliraɗa ayi kono min sal oustaz Hamid koye koɓe jokkuɗo kono mi faleteno tun acca way ko a soferjo waɗu kaccum ka nder direction ma takko ka levier eyi ka boutique ma takka e ɗon tun algay to alay ka mahabbatan minni ila ɗum ɗon koola nafay tu vois so ɗum ko edda e kodduri change e kodduri ala tu vois ko ɗon yahata kisa monanoɗa goɗɗo goo ɗon Allah ni perdude ay ɗum fof ko angal gande ngal woni en suɓƴitude goto waɗantama ko Allah hoddiranalima kon goto personne goto kadi ɗawatama ko Allah hoddiranma ko mini kaɓe soroyan ida ɓe toyan ibiril ɓe iman biril ɗuma bene tu as tout trouvé ici tu laisseras tout ici fa huna wajadtal kul wa huna satatrukul kul tu vois. Tu as tout trouvé ici et tu laisseras tout ici. Ikabe soroyan, ida betoyan. C'est ça. Kodo hebuda fot, kodo achata fot. Donc Allah no hodiri ya artawaga. Ansawi non ko karamoko. Donc go buyara ino. On a regarde titi quand c'est que mon casse des marchés diabéli quoi. Tu vois. Nini ta non ko sari ka Oustaz Hamid. O fenanima anche shomude 30.000 francs hunkun adduɗa 50.000 francs hunkun mi ko andita modi ko a balare ko mbin mi ƴettata minna Fatimatu yiden ɗo ara ɗum yawɗo Allah addi jofojo kadi yaw kama kiti ay sinan silan kelɗi hilan andi ko yoppata mbuuɗi modi mi memantama ar o wi dono shomu da shomude hiɗa tampi
mi mematano ɗinɗo wallahi ko ɓaymi ala miɗo ɓurma miskina tu vois mino min ɓe songadi men nayi ko miɗo ari toɗagol do a ustad mina ko honno arduɗa mi waɗɗa ina moto mi seppu ɓaymi ala hina ɗum ɗo ko honno arduɗa ha ɗum manni noon ya hay fo sala feɗo ko doa tum min toɗi o yandi fi allah no yiɓɓe hamɓe min awa yo allah ɗumannoma tu vois o ɗumannotoma ɗumannotoma a yewtike allah c'est ça si l'âme gagne, il a des conteneurs et des conteneurs d'euros, dollars, francs guinéens, mi huto, hara mi hatonji, hara ko tampo de tout la talam ni wala. Kono ko banari kataf. C'est ça. Gandangal, angal gandangal wadata mon frère. Hakune Allah sa andi tigiri wonde ko Allah woni gadirun ala kulli shay. Ko woni ko kanko tuwa. Il est l'omnipotent. Alimum bi kulli shay. Ko kanko andi ko woni wo ko woni. Il est omniscient. Shahidun ala kulli shay. Ka woni ko woni wo ko ni nde da wada andu himo don. Il est omniprésent. Ara atampata. Kono ko dum don mankiri. Dum kulle pije dium. Ngol baka amari do baka wodo to ara. Ha dingol ga. Ko ni woni wara da nyokki tangol don. Hebata c'est ainsi que le doyen ne doit être sobre et ne doit être que sobre et altruiste. والعلم مقيد المخلوق إلى خشية الخالق. ko gandangal pusata goddo tagado on o hula joma makko gandangal tu gandangal hara ko yonungal mangal barki ko ngal tu pusata on di gida ta on tigi do wata on tigi o yaha o hula joma makko mo anda haray no yurmi bayna yen daymi de haray non buya mon ko wella tan ko rigolo ke no dum manna kono c'est ça kaset dino yalti kaset gaynata mon frère gaynata sendo itama kadiyal inna mal ulama yakhsha Allah min ibad ko jangube ben tuula ta Allah e der be o tagi be fu c'est le savoir qui guide le créé à craindre son créateur. Alwa la dul makzulu argalatun liwalidayhi antari il jannati. Wo biddo atira do nimo a jannaka fus dina l'islam o wono yay barage yeso yumma makko e ben makko nyande dargal harabe natu ita aljanna. Yo dum filmi tige woni gi fokkita den na wayda a pesa nama mawazinuka sabulat ay moƴƴima ɗi beesi ɗo yaw Allah harano habbimu o an mokko bawo ya haɗa fotta ɓiɗɗo ma mo waɗa ni wiya maza turi kon ɗum falaɗa on nanno a uɓuka mi sakkotoma woni onna Allah a falalantoñude o ekkitanolan fi l'islam hay fus ko joni mi ne'irano ka dina l'islam a nangaylan joni sunna Allah dala an gorko ko ɓay annabaɓe arno sa tawano kaɓe kono janguɓe arno wajima a sali koye ɓiɗɗo ma on tigui on mo welsindinoɗa rewirɗe ne'irgol dina kanko tigui yettotoma wonde makko a sumo tu vois waton sikku noon ko annabbi Huudu e Salihu e bani Israel en tu yeyata ko an Mamadou e Paate e Sununo ko en fof yeyatagoy waton sikku ko defte ɗen tun ko enen an ɓurano mo fuutata tant que Allah taggani leydi ndi hara yimo ɗo laakar kadi o fuutota par ce que kanko huutorte ko ton woni noon pratique o son welsindike ɓiɓɓe mon ɓen o ne'irani ɓe l'islam haray o naadi hoore mon e minse ñande dara waten suuɗindirgol ngam. L'enfant abandonné sera un obstacle devant ses parents sur le chemin du paradis le jour de la rétribution finale. Allah dali bu anfusakum wa ahlikum nar. Dande wonkiji mondi e ɓeygure monde natugol yite. Rewon Allah yamironɓe kadi yoɓe rew Allah. Inayi a jogi wasifa woni lazime wasifa a wirdo tum yiɗa hoora raji be piiji ɗi fof hara ha jaka yo wonɓe ley konngol ma ɓen yo rew Allah ɗum haray a bonni dina maka gasata
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار